čekaj. Krenimo od samog početka. Vučedol je arheološki lokalitet iz mlađeg kamenog doba, smješten 5 km nizvodno od Vukovara. Da su ljudi od davnina prepoznali bogatstvo ribom ovdašnjih rijeka, svjedoče brojni arheološki nalazi ribljih kostiju, harpuna, kao i monoksil star više tisuća godina koji pripada vučedolskoj kulturi. To je iskonsko plovilo koje postoji još od prapovijesti mlađega željeznog doba. Dakle, to se radi o vrlo jednostavnom principu. Uzme se komad drva, trupca, koje se onda izdubljuje štemanjem, štemajzlom, odnosno dljetom, ili se otvorenim plamenom. Dakle, pali ta sredina i onda nastaje vrlo plitko plovilo koje ima niske bočne stranice, ali je nastalo od komada. Ribolov na Dunavu, to jest otvorenoj rijeci, u to vrijeme je bio problematičan. Zbog brzog protoka Dunava, pa se uz njegove obale teško mogla loviti riba, tako da su monoksili bili od presudne važnosti za ulov ribe. Dolazak Turaka u 16. stoljeću promijenio je strukturu stanovništva, ali to nije utjecalo na daljnji razvoj ribarstva, jer spis iz 1526. godine svjedoči o prisutnosti ribara na ovom području. Vukovar, kao i okupirani dio Slavonije i Srijema, dočekao je oslobođenje od Turaka 1687. godine, kada su ti krajevi mirom u Srijemskim Karlovcima pripali službeno Habsburškoj monarhiji. Austrijski carevi smatrali su oslobođene krajeve svojim vlasništvom, pa su domaćim i stranim plemićima poklanjali veće i manje feudalne posjede. Tako je i grof Filip Karl Eltz 1736. godine postao vlasnikom velikog posjeda, a od prethodnih vlasnika nasljeđuje popis stanovništva Vukovara na kojem se našlo i 8 ribara. Vukovar se razvio na ušću Vuke u Dunavu i upravo je geografski položaj bio važan čimbenik u prošlosti koji je omogućio razvoj ribarstva i formiranje cehova na ovom području. Cehovi su udruge obrtnika. Tako su i ribari imali svoj ribarski ceh u kojemu je vrlo važnu ulogu imao Josip Rukavina. Rođen 1837. Prvo je bio iz ribarske obitelji, prvo je bio ribarski šegrt, pa je bio kalfa, na koncu je bio majstor, no počeo se baviti trgovinom, a trgovao je svim i svačim, što on fino opisuje u svojoj autobiografiji koju je napisao 1905. godine. 1870. bio sam sa Blaževićem. Imali smo zakup ribolova, Novo Selo, Vukovarski i Sotinski Dunav. Na proljeće, kad smo pustili sačmaroše i naše alase, uhvatili smo punu tikvaru, šarana i somova. Iste godine uhvatili smo krupnog šarana 200 centi, a sitnog šarana i štuke oko 400 centi. Da znate o čemu govori Josip Rukavina, evo vam jednostavne matematike. 1 funta je 560 grama, a 1 centa je 56 kilograma. Danas je prosječna cijena 1 kilograma šarana 5,40 centi, što će reći da je Rukavina za 1 godinu uhvatio 11.200 kilograma šarana, a to je u današnje vrijeme zarada od 60.480 eura godišnje. Čini se da Rukavini kao ribaru uopće nije bilo loše. On je bio u svoje doba i zadnji cihmeštar, odnosno glavni čovjek u cehu ribara, a kada je došlo do ukidanja toga ceha, onda je postao i prvi predsjednik ribarske zadruge, koja je osnovana 1880. godina. Prije nego što sam gostionu otvorio, tražio sam da se oženi. Ja kad sam kupus u Osijeku prodavao, vidio sam jednu djevojku mladu. U gostionici u Osijeku zapitam gostioničara je li mu Zetićeva kuća poznata. Veli onda jeste i tako mi odemo u Zetićevu kuću i pitamo za djevojku radi čega smo došli. Otac djevojke uzme mene i kaže da je dočuo da sam ja kartaraš i da volem društvo. Ja kažem da je sve to istina, ali da ću svega toga ostaviti i da se zato moramo ženiti. Pitali me je li mi djevojka po volji, odgovorim ja da je. Pitali nju je li njena volja, ona kaže jest. Dakle, stvar je gotova. Mislim da bi moja mama imala dosta toga reći za ovakvu prosjedbu.
Sa svojom prvom suprugom živio sam punih 40 godina u zadovoljstvu. Sveti Petar i Pavao, zaštitnici ribara, u katoličkom kalendaru slave se 29. lipnja. Taj dan poznat je i kao Petrov. Nisu ribari bili religiozniji od drugih zanatlija, ali su vjerovali da će sagriješiti Svetom Petru ako na taj dan rade bilo što u vezi s ribarstvom. Upravo su se na Petrovo održavali čuveni kirbaji, ples i glazba u gostionici, a u svakoj kući kuhao se fiš paprikaš, pekli su se kolači, pjevalo se i veselilo. Svečanost je započinjala rano ujutro, nakon mise u Franjevačkoj crkvi. Majstori su odlazili na godišnju skupštinu, a preostali stanovnici formirali su procesiju koja se kretala noseći ribarski barjak sve do križa na kraju ulice. Ovaj zavjetni križ, posvećen Svetom Petru i Pavlu, poznatiji kao ribarski križ, podsjeća na zlatno doba vukovarskih ribara, a još i danas stoji u Vukovaru u ulici Ivana Gorana Kovačić. Veselje na Petrovo se znalo nastaviti duboko u noć i vrlo često je završavalo tučnjavom i policijskom intervencijom, kako to već biva kada se ljudi napiju. A ribari su rado pili. Na što pomislite kada čujete riječ tikvara? Veliku tikvu? Ili nečiju glavu? Tikvara je plovno spremište za čuvanje i prijevoz riba. Tko su bili alasi? Alasi, to su stari naziv za ribare na Dunavu. I što je to čiklja? Danas još uvijek postoje čiklje, osim ovih starih drvenih, izrađuju se od lima i staklene vune. A sačmarica? Sačma ili sačmarica je bila okrugla mreža sa utezima koja je služila za hvatanje kedera. Znate li što je to taban? To znači dno čiklje koje je zapravo bilo direkt naslonjeno na vodu. Koja je razlika između ribara i ribiča? Ribić je sportski ribolovac, dok ribar živi od ribolova. Ovaj grad jednostavno da nema Dunava ne bi bio to što jeste. Zato svi moramo voditi računa i čuvati ovu rijeku, a isto tako i riblji fond koji se nalazi u njoj, da bi ostalo i za nas. Dakle, zadnji profesionalno izučeni ribar, Stjepan Molnar Štefica, je umro 2014. godine, a već puno prije toga naprosto ih nije bilo, nego je potrebu za ribom slatkovodnom su nadomještali razni ribnjaci, dakle sektor ribičarstva koji je onda opskrbljivao željne ribe sa slatkovodnom ribom. A kakve veze imaju vukovarski ribari s našim domom? E pa, da nije bilo ribara, ne bi bilo ni ribe, a da nije bilo ribe, ne bi bilo ni fiša, a ni naše fišijade. Fišijada se već tradicionalno održava u našem domu svake godine. Zapravo je to natjecanje u kuhanju fiša između učenika iz 8 domova naše regije. Svaki dom dobije drva, kotlić, ribu i sve što je potrebno da bi se skuhao fiš. Iskusno nepce nepristranog žirija, sastavljeno slučajnim odabirom odgajatelja i kuhara, ocjenjuje i proglašava 3 najbolja fiša. Odakle nam je došao fiš, manje je važno. Ono zbog čega ga mi u domu volimo je činjenica da bio on fiš ili fiš paprikaš sigurno zbližava ljude na jedan poseban način, grijući im ne samo trbuhe, već i srca. Ja ću ove godine otići iz doma, kao i mnogi domljani poslije mene, ali fišijada će ostati u domu učenika Vukovar.